Napad videl jedan su puška oružjem ko prevođa patot što je za cer, od pruša za cer. Čekaj, rekao, će vida koji. Se skrivo šumata pomina tvoj. Već je bil kurijero tvoj, što noseše poštata za cerovo na vojskat, така. Tamo беше vojskata. I mu viknav ja. Stoj, rekao, bre. Той почна да шекокай, да бегат лево, десно. Той не мрде, ќе те отепам угел. И виде, не виде застана. Какво е бре, момче, рече? Той бугарин беше. Кај ој бре, мугел? Ода вели пошта носа на войската и во общината во Цея. Од кај си мугел, бре? Јас су българин, бре. Абре ти българин, рекол, ако си, рекол, што си бара возде во Македонија? Su beden čovjek za parče lijep. Pa ovo je rekao koliko ima javnici za parče lijep što bi sluga. Ti da si hoćeš u Bugarije, uvelo. Ovdje nije tvoje to mjesto. Dobre, veli, što si podnesao stavca? Frli je puškate, rekao. Je frli puškate. A frli torbat. Je frli torbat. Počne da plaće. A mam on će veli, nemoj da odgovara. Ja su beden čovjek, veli, da mi stradano djecata, veli. Знаеш ли, рекол, какво е? Ќе му кажете началникот. Да не и биете, рекол, овие другарите наши студат. Да му кажеш, јас су тој и тој. Денеска има покана, ма не да ќе бегат шумаре. И јас.